Hello guys, for this video guys, mag-change oil naman tayo sa ating motor na Honda Wave 110. Ito pa lang guys ang gagamitin natin guys para sa change oil. Una guys, ang langis na Havolins na 20W40 guys. Muna kong gamit guys kay ang motor na to guys na Honda Wave 110. 8 years na magod siya guys. Tignan naman guys, ang atong gamiton guys na materialis na trapo. Dili ni trapo sa gabi guys ha. Trapo ni guys para dili magtulo o dili magtulo ang langis. Ngayon guys, ang sublamahan niya para sa oil. Ngayon man guys, kaning atong tools na number 17 guys, mga itong i-open guys. Okay. Galing open natin dito guys. Yan guys, atin i-open number 17 guys. Okay guys, oh. Dali. Yan guys. Kumukul siya guys, ato lang kamuton guys. Kamuton, ay handa yung gamit din. Tingnan natin guys. Yan guys. Yan guys, tulog na guys. Ang itim na guys, oh. Kick natin guys. Tanggal talaga. Yan. Yan guys. Hintayin natin guys at saka mag-open tayo. I-open natin ni guys. Bago natin i-open guys, i-check muna natin. Okay, open natin guys para makabagi ko na bag-o gini guys. Okay guys, naka-shield pa guys, oh. Naka-shield pa guys. At saka guys, kung mag-open kayo nito guys, ito, huwag niyo gamitin ng plier, no? Kaya may tendency, kung iganyan, no, may tendency na masira to. Ha? Kamayin niyo lang guys, kamayin niyo lang ganito. Ito guys. Ito. Open na. Kamay nyo lang guys. Kaya baka so, wala na siya guys. So, i-break natin to. Bago tayo magsalin. I-break natin ito guys. Dito. Ha? Dito. Yan guys. Higpitan na natin. Yan guys. Nahigpitan na natin. At salin natin itong habulin guys. Habulin from yan guys, atin na nasalin lahat. Ito lang ibutang guys ang kuhan, ang cover. Kamay na natin guys para hindi masira. Tapos na guys. Saka ngayon pandalin na natin yung susi. Una natin. Kick natin guys. Pandalhin natin. Wow. Gana ng kinggan guys. Ano? Ito pala yung Honda Wave 110 guys, yung guys. 8 years na siya guys. Nakapiling namin. Wow, ganda ng tulog guys.